माशाअल्लाह। तिलावत कलाम पाक के बाद बारगाह रिसालत में नजराना मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने के लिए अपने मदरसे के तालिब इल्म बरादरम मोहम्मद फैयाज़ 10th को दावत देते हैं कि वह आए और नाते नबी का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रक़्क़त ऐनाय शौक़न वलितैबत ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدت يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقا فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صباح لرسول الله محبا بالروضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صباح لرسول الله محبا بالروضة سكنة روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله